नाज़रीन, कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती का मामला उनको मिली हुई थी, अब आज रिवर्स हो गया। अच्छा, रिवर्स हो गया। अच्छा नाज़रीन, जो हलके जिनके हवाले से ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनका फैसला किया गया है, वो जो अदाद शुमार है वो बड़े दिलचस्प हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। हलका नंबर पहला जो है 154 लोधरा 1, यहाँ पे जो जीतने वाले पहले उम्मीदवार थे उनका नाम था राना मोहम्मद फराज नून। इनके हासिल करदा वोट वो आपके सामने 1,34,937, जीत का फर्क 6,499 वोट थे। दोबारा गिनती के बाद इनके वोट हो गए 1,20,683 और इनके जो वोट ये जो कम हो गए, जो मुस्तरद हुए, वो हैं 14,254। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ये जो वोट है, जो नंबर ऑफ वोट जो मुस्तरद हुए हैं। अब इसी हलके के अंदर जो रनर अप कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो अब्दुल रहमान कांजू साहब थे। उनके हासिल करदा वोट आपके सामने 1,28,438। दोबारा गिनती के बाद इनके वोट रह गए 1,27,984। इनके जो सिर्फ वोट मुस्तरद हुए नाज़रीन, दूसरी तरफ 14,000 और यहां पे सिर्फ 454। और उसके बाद जीत का फर्क जो है वो आपने देख लिया, वो कितना बन गया 7,301। अच्छा, और ये फिर इनको विनर करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नाज़रीन, दूसरा हलका ये भी बड़ा दिलचस्प है, ये NA81, ये गुजरांवाला का नाज़रीन। यहां पे जो जीतने वाले उम्मीदवार थे ये बिलाल इजाज। इनके जो हासिल करदा वोट 1,17,717, जीत का फर्क 7,791 था। दोबारा गिनती के बाद नाज़रीन इनके वोट जो रह गए वो 1,06,860। यहां पे इनके जो वोट मुस्तरद किए जाते हैं दोबारा गिनती में वो 10,857, ये जो लगभग 11,000 के करीब इनके वोट मुस्तरद कर दिए गए। इसी हलके के अंदर जो रनर अप थे नाज़रीन, वो अजहर कयूम नारा साहब। इनके हासिल करदा वोट जो थे 1,09,926। दोबारा गिनती के बाद इनके वोट रह गए 1 लाख, ये बढ़ गए इनके वोट 1,10,000। वोट इनके जो बढ़े हैं, यहां पे वोट बढ़ा दिए गए हैं दोबारा गिनती में, या बढ़ गए, वो 3,197 और जीत का फर्क ये है 3,000, वो भी आपने देख लिया 197। ये बड़े इंटरेस्टिंग है और इसी तरह के मिलते जुलते जो फिगर्स है बाकी हलकों के अंदर भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वन ऑफ द लॉयर्स जो इस केस के अंदर अपीयर हुए हैं उनसे बात करने की। चोई साहब, आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वाज़ेह फैसला है। अब उन्होंने कह दिया है कि जी ये जो है इलेक्शन कमीशन के जो कानून है, जो कवानीन है, उसके मुताबिक गिनती की इजाजत है, इलेक्शन कमीशन इजाजत दे सकता है, इजाजत हो गई। अब गिनती के अंदर फर्क आ गया तो फिर आप क्यों इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, पहले ही तुझे मैंने परेशान करना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो कह रहा हूं कि जो बेहतरीन शक्ल में इलेक्शन हो सकता था वो 8 फरवरी को हुआ। इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। जो वॉल्टेयर ने वो जो कैंडिडेट है ना किताब, वो शागिर्द पूछता है कि ये डाका मारा जा रहा है, ये सोने की भेड़ें ले गए हैं, वो खवातीन जो हैं वो बंदरों के साथ घूम फिर रही हैं। उन्होंने कहा ये तो बेहतरीन अमकानी सूरत में, इट कुड नॉट बी एनी बेटर, इससे ज्यादा बुरा हो सकता था। तो इससे अच्छा इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता कि यानी एक के 14,000 रिजेक्ट हो गए हैं और दूसरे के 300 हुए हैं। तो बड़ा अच्छा है, आपको बहुत मुबारक हो। आप जो रात दिन डफलियां बजाते रहते हैं कि इससे अच्छा इलेक्शन कहाँ हुआ है, कहीं नहीं हुआ। इस हम तो सलाम पेश करते हैं, तो करें आप जाके सलाम पेश, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। चलें जी, मुबारक हो। देखिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आप उस फैसले के खिलाफ फैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसला दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसको सेट असाइड कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आप उसके फैसले पर आप तनकीद कर सकते हैं अगर आपकी कोई इतराज़ात हैं। लेकिन वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि जो रिटर्निंग ऑफिसरान थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट्स दी कि जनाब मॉब जस्टिस के लिए लोग वहां पर दाखिल हो गए आरओस के ऑफिस में, वहां पर मॉब बैठ गया और उन्होंने कहा जी कि अभी के अभी रिजल्ट जारी करें, कोई रिकाउंटिंग नहीं करनी। जब आप ये करेंगे तो रिकाउंटिंग उस टाइम करने देते ना आरओ को, आपने नहीं करने दी। ये सारा मामला चला गया इलेक्शन कमीशन में। वहां पर इलेक्शन कमीशन ने आरओस की रिपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार करते हुए दोबारा जो है वो रिकाउंटिंग की, वरना तो अगर एक दफा जो रिजल्ट जो है वो बन जाए, मुरतब हो जाए, फिर रिकाउंटिंग नहीं हो सकती।
لیکن اس کے لیے پھر آپ کی گنجائش ہوتی ہے کہ میکسیمم 6% کا آپ کا فرق ہو. یہاں کہیں اگر زیادہ فرق بھی ہے ووٹوں کا تھوڑا سا, تو وہاں پر پرابلم یہ تھا کہ آر اوز کا جو اختیار تھا یا آر اوز کے اوپر جس طرح پریشرائز کیا گیا تھا, یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. یہاں پر موب جسٹس کا ایک نیا رواج شروع پڑا ہے, جو جتھا اٹھتا ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون سے بالاتر سمجھتا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. تو یہ وجہ تھی کہ یہ نہ ہوتی تو میرے خیال کے مطابق کوئی بھی ایسا آپشن موجود نہیں تھا. اگر ویسے رزلٹ کنسولیڈیٹ ہو چکا ہوتا تو پھر کوئی ایسا آپشن نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن ان کا فیصلے کو ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ وہ کرتا, آرڈر دیتا. لیکن جواز انہوں نے خود فراہم کیا. بالکل صحیح. نقوی صاحب سر دیکھیں, اب یہ تو دنیا کا اصول ہے نا کہ جب بھی کسی بھی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے تو نمبر 1 سے کیا جاتا ہے. اس کو تو آپ مانتے ہیں نا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اسی طرح کیا جاتا ہے. اور آپ ہو گئے, میں ہو گیا, چودھری صاحب ہو گئے, حسن ایوب صاحب ہو گئے, کم از کم ہم چاروں اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو ووٹوں کی گنتی یا فارم 45 یا فارم 47 کا جو ایشو ہے وہ ان الیکشنز میں بہت زیادہ ہے. تقریباً تمام نشستوں پہ ہی یا زیادہ تر نشستوں پہ یہ ایشو ہے. اب میں اس کا ایک فارمولا دینا چاہتا ہوں. اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ فارم 45 اور فارم 47 کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے حلقہ نمبر 1 سے شروع کریں. حلقہ نمبر 1 سے شروع کر کے 10-10 حلقوں کا آپ کر لیں. حلقہ نمبر 1 سے جیتنے والا, 2 جیتنے والا, نیشنل اسمبلی کا حلقہ نمبر 1 اس سے جیتنے والا, 2 سے, 3 سے, 4 سے, اس طرح جیتنے والے اپنے فارم 45 اور 47 لے آئیں. آپ یقین کریں اگر یہ فارمولا بن جاتا ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ فارمولا پی ٹی آئی بننے نہیں دے گی, کیونکہ 1 سے 30-40 تک تو وہ جیتے ہوئے ہیں. وہ تو بولیں گے نہیں ہم سے نہیں شروع کرو, شروع کرنا ہے تو مسلم لیگ نون سے شروع کرو, شروع کرنا ہے تو پیپلز پارٹی سے شروع کرو. اس لیے یہ ووٹوں کی گنتی کا مسئلہ, فارم 45-47 کا مسئلہ, الیکشن کے نتائج کا مسئلہ, کوئی کسی پہ جتنی بھی بات کرے, اب یہ مسئلے ایسے ہی ہوا میں تیرتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. جی ناظرین, بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک اور بات ضرور یہ ایکسیپٹ کروں گا. مجھے بڑا اچھا لگا, بہت ہی اچھا لگا حسن ایوب صاحب نے جب یہ فرمایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر عمل درآمد ہوتا ہے. محترم جو ہے چیف جسٹس صاحب, جو قاضی فائز صاحب نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی رائے مختلف ہے حسن ایوب صاحب کی اور باقی بھی کافی لوگوں کی.